पंचायती कसो इफेक्ट जातलो एमेंडमेंट समज येता जाल्यार? इफेक्ट जातलो. आतां हांव आयकता त्या प्रमाणे ते म्हणटा की ते फायल्यो खंय व्हिडियो कडेन वयतल्यो. इफेक्ट जातलो आनी हो इफेक्ट जातलो कोणाक लोकांक जातलो. आयज आमकां हिंगासर बसयल्ले आसा लोकांनी. वी आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ माय वॉर्ड, आर कॉन्स्टिट्युएन्सी. आयज आमी कितें सांगतले तांकां? तुमकां व्हिडियोन आपयला म्हणून ती फायल व्हरपाक, ऑर तुमची गार्बेज काडूंक ना म्हणून तुमकां ती फायल दिना म्हणून. हांव म्हणटा कितें, इफ इट इज बिकॉज ऑफ गार्बेज इश्यू, आमी गार्बेज कलेक्शन 100% ट्राय करता, बट एटलिस्ट 90% तरी आमी सक्सेसफूल जाल्ले आसा. सो गार्बेजीचो इश्यू करून तें तर करूंक सोदता जाल्यार देन इट इज रॉंग. If it is an amendment which is going to help the panchayat bodies, कितें funds मेवतले or कितें development करूंक मेळटले जाल्यार I am happy about it. If it is only penalizing the panchayat, then it is wrong. आयज amendment करूंक सोदता कितें तें आमी कांयच नको. आयज सगल्यांनी आमचे सरपंचीस, आमी सिनियर सरपंचीस आसा आनी हे सरावंडींग कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे पळय उल्लो केला तेणी, आमी तेंच्या मदीं आसा. आमी नको कितें पळय तें. So my suggestion was that, so let it come to right forum, let it come to the to our MLAs, let it come to our panchayats. There are secretaries who is governing these bodies. तांचे कितें तरी थोडे सेक्रेटरीज आहा. आमचो सेक्रेटरी जाल्यार ही इज व्हेरी सिनियर सेक्रेटरी. सो हांव ते कडेन काल उलयतालो, तो म्हणपाक लागलो दॅट इज रॉंग. हो पावर आहा म्हणटा पळय तो लोकांचो पावर. वी शूड नॉट डिस्टर्ब द पिपल्स पावर. ओके सर. आनी सर तशें अमेंडमेंट हाडटलें जाल्यार हे तुमचे कडेन डिस्कशन करप चड बरें काय एमएलए कडेन डिस्कशन करप चड बरें? एमएलए कडेन केल्यार आनीक चड बरें, बिकॉज आमचो अल्टिमेटली लिडर इज द एमएलए. बट आमी एज पिपल्स फेसीस वी ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबल, इक्वली रिस्पॉन्सिबल. आयज झेवियरान सांगलें ते प्रमाणे आयज लोक पयलो कोणाच्या फुड्यान धांवता? पंचायतीन धांवता. कित्याक धांवता? बारीक कामां. आनी आयज एकामेकाचे तोंडायले जाल्ल्या कारणान कोण कोणाक त्रास करिना. तुजें काम कितें आहा तें करून घेवन वच तूं. सो देर इज अ बॉन्ड बिटवीन अ पंच एंड अ सरपंच एंड द पीपल. ऑफकोर्स एमएलए इज द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी. दे नो वॉट इज द बेस्ट फॉर द कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो आय रिक्वेस्ट आमचे एमएलए आनी आमचे सगळ्या एमएलए कडेन कितें बरें जाता तें करया. If there is a discussion to be held, let it go for discussion. Any amendments to be done, corrections to the amendments, let it go. And I request the Chief Minister and Honorable Minister for Panchayat, both are energetic and driving to do something. Let us do something for the people. So, Panchayat is opposing this amendment or they want just justification of the amendment? We need clarity on it. Transparency should be there, that is one. We are not opposing. We need transparency and we need guidelines how to go about. Because आयज पळय एक तर फायल व्हिडियोन गेली जाल्यार TS हाडपाक कितले त्रास पडटा तुमी जाणा आसतले. एक तर जॉबाचे TS हाडपाक व्हिडियोनसान PWDन वयता, PWDसान व्हिडियोन येता, व्हिडियोनसान पंचायतीन येता, परतून मिटिंगेक वचोंक जाय, मागीर टेंडर प्रोसेस, कितलो टायम वयता. कॅन यू फिनीश अ जॉब वेर वॉट यू हॅव कमिटेड टू अ पर्सन एफिशियंटली? नो. एक टेंडराचें हांव उलयतां. आनी यू इमॅजिन इफ समवन इज कमींग फॉर अ प्रोजेक्ट, आपल्याचें घर बांदतलो जाल्यार दे हॅव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट. सो माय रिक्वेस्ट, प्लीज हेल्प अस and there may be clarity with everyone's consent, and I Chief Minister and Minister करतलो म्हणून म्हाका. सर प्रत्येक पंचायत म्हणलें की पंचायत मिनिस्टर पंचायती कॉन्फिडन्सान घेवचें आशिल्लें सर. तुमकां तशें दिसता की अशें कितें हाडचें पयलीं पंचायत मिनिस्टर पंचायतीक पयलीं कॉन्फिडन्सान घेवचें आनी मागीर पंचायतीक? आय एम नॉट सेयींग पंचायत. सी अल्टिमेटली आमकां भंय कितें आहा? हांवें तुका सांगलो वॉट आर माय डिफिकल्टीज. वॉट वील बी द पिपल्स डिफिकल्टी. म्हाजी डिफिकल्टी काय ना. वी स्ट्रायव हार्ड टू हेल्प द पीपल. आयज आमकां 10 फावटी वचोंक जाय जाल्यार 10 फावटी वचून आमी तें प्रोसेस करून हाडटा. प्रॉब्लम काय ना हाडलो म्हणून. बट कितें आसता, लोकांक फेवरेबल आहा काय ना तो दुबाव पडलेलो आसा. तो कित्याक आतां आमचे मिसेस मडकयकरान सांगला ते प्रमाणे लास्ट टायम दे हॅड स्टार्टेड दीस प्रोसेस एंड इट वॉज स्टॉप्ड. कित्याक लागून? लोकांक लागून ती काम करता न्ही.
तिचो घोव आसा म्हणटकूच तेंकाय दिसता बाबा आमच्या लोकां खातीर कितें करूंक जाय म्हणून. इट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड प्रॉबब्ली. सो वी नीड दॅट क्लॅरिटी. आता ते आमकां खबर ना न्हू तेंच्यांनी कित्याक हें केलां तें. तेंचो हें म्हणून आमच्या फुड्यान हाडटा तेन्ना आमकां कळटलें न्हू. आमच्या फुड्यान पंचायतीन जेन्ना ते हें करतले तेन्ना आमी ग्रामसभेक घालून हें करतले न्हू. मागीर लोकांचो विरोध आसा काय हे सोडून ते कळटलें न्हू त्या टायमार. ओके. सो तुमी म्हणटा की तो तुमकां दाखोवचो पयलीं एमेंडमेंट आनी मागीर तुमी डिस्कशना व्हरतलो बरो, पूण पंचायती खातीर कॉन्फिडन्सान घेवीत ना. I am Zevi Gracious, Agasai, former Sarpanch and present Panch. जो अमेंडमेंट हो मिनिस्टर हाडूंक सोदता तो अमेंडमेंट ताणें हाडचो. जायते ताचे मुर्दे त्या अमेंडमेंटांत अशे आसात म्हूण आमकां गमलां. कितलेय मुर्दे ताणें हाडले म्हूण कांयच फरक ना, पूण हे ताणें अमेंडमेंट ताणें हो लोकां कडेन दवरचो डिस्कशनाक, पंचायती कडेन दवरचो. सगळ्या सरपंचांक सगळ्या पंचांक ह्या अमेंडमेंटाक जें ताणें मांडलां तें दाखोवन ही ट्रान्सपरन्सी ताणें दाखोवची आनी तो अमेंडमेंट लोकां कडच्यान पयलो पास जावं दी. मागीर ताणें गव्हर्मेंटाक व्हरोन एसेंब्लींत घालून ताचेर डिस्कशन करून तो अमेंडमेंट फुडें गेल्यार जाता. आतां हो पंचायत जावन आसा लोकल गव्हर्निंग बॉडी. कसलेय इश्यू कसलेय तर गांवांत प्रॉब्लेम जाता, लोकांक पयली गरज पंचायतीची, सरपंचाची, पंचांची, तेन्ना हांव मागतां चीफ मिनिस्टरा कडेन. आयज आमचो चीफ मिनिस्टर इतलो बरो चीफ मिनिस्टर आमकां मेवलेलो आसा आनी ताणेंच हो फाटले फावट हो अमेंडमेंट हाडलेलो फाटीं घेतलो. आनी आतांय आमी मागतात चीफ मिनिस्टरा कडेन हो अमेंडमेंट ताणें पयलो फाटीं व्हरोन हो डिस्कशनाक दवरून डिस्कशन करून हो फुडें वचचो. पूण तुमकां सर कित्याक दिसता फाटल्या फावट पंचायतीन इश्यू केल्लो अमेंडमेंट हाडलेलो तेन्ना हय. आनी तो फाटीं विड्रॉ केल्लो. Withdraw केल्लो. पूण आतां अशें कितें गरज पडली पंचायत मिनिस्टराक की तो परत ते हाडटा काय तो फोर्सफुली हाडपा येता विदावट हे पंचायत. आयज पासून आमकां पंचायत कोणूच हुंयच्याच सरपंचाक आनी हुंयचे पंचायतीक ही खबर ना. ताणें पयलें हें पंचायती कडेन मांडूंक जाय आसलें, हो अमेंडमेंट दाखोवपाक जाय आसलो, सांगपाक जाय आसलें आनी त्या मागीर ताणें अमेंडमेंट हो हाडपाची तयारी करपाची. आयज पासून कांयच पंचायतीक दाखोवंक ना. आमीय नकोत हो अमेंडमेंट आतां बरो जाल्यार बरें जालें आनी कितेंय तर वायट म्हणजे सारकें ना. जें लोकांचें तर डिफिकल्टी ज्यो लोकांक जातल्यो फुडें त्यो जायनासतना तर आसा बरें जालें. ना जाल्यार हें लोकांकूय त्रास आनी पंचायतीकूय त्रास आनी पंचायतीचो हक्कूच ना मागीर पंचायतीक. सो पंचायत मिनिस्टर पंचायतीकूच कॉन्फिडन्साक घेना अमेंडमेंट हाडचे पयलीं. अजून पासून मिनिस्टरान पंचायतीक कॉन्फिडंट घेवंकूच ना. तुमी सीएमाक बी मेळटले. आमी सीएमाकूय मेवपाची आमच्या एमएलएंक घेवन आमच्या बरोबर आमचो एमएलए आसा श्री फ्रांसिस्को सिल्वेरा, होय बीजेपीचो एमएलए आसा. आमी ताच्या बरोबर सगळे सरपंच आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे 7 जाण सरपंच आमी आसात. 7य सरपंच आमी ताच्या लागीं वचोन आनी आमचो एमएलए घेवन आमी सीएमा कडेन वतले आनी एमएलए आमचो आमच्या बरोबर आसा आनी तो सदांच आमकां सपोर्ट करता आनी फुडें ह्या अमेंडमेंटाक लागून तो आमच्या बरोबर रावतलो. हातूंत इल्लोय दुबाव ना. सगळे सरपंच आनी पंच हांगा एकठांय जाल्या. कित्याक आमकां पळोवन आयलें की सरकार पंचायत राजाच्या वयर कितें अमेंडमेंट हाडूंक सोदता आनी आमकां कांय खबर ना कसलो अमेंडमेंट येता तो. घोडेक बरो आसूं येता, घोडेक वायट आसूं येता. मग आमची इतलीच मागणी आहा की हो अमेंडमेंट तूं हाडूंक सोदता तो सारकें डिस्कशन जावं दी. लेट देर बी टोटल ट्रान्सपरन्सी. घोडेक अमेंडमेंट बरो पडत, घोडेक वायट पडत. सो आनी लोकांक एक संदी दिवची ताजेर सजेशन दिवपाक बाबा हो अमेंडमेंट बऱ्याक पडटलो वो वायट पडटलो पळय. तर एका सेशनाक असेंब्लीच्या सेशनाक हो अमेंडमेंट हाडून पास करून नाकात. आनी हांगाच आमचे आतां पळय सरपंच आहा तांचे एमएलए कॉन्स्टिट्युएन्सी बीजेपीचे एमएलए आहात. तांकांय म्हजी विनंती आहा तुमच्या एमएलएक सांगा की बाबा असेंब्लीनी मातसो आवाज करा नाल्यार सीएमाक वचून सांगा म्हणून. कित्याक आमचो आवाज दर्यांसून पलतडी येता म्हणसर घोडेक पावना जाय सीएमाच्या तायार कानार. म्हणटच
म्हजी विनंती आहा हे सरपंचांक जे बीजेपीचे एमएलए आहा जे रिप्रेझेंटींग दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमी मातशें गोट धरा आनी तुमचे आमचे एमएलए ते बीजेपीन गेले ते फळेकांत आहा तांचे घोडेक सीएम आयकतलो आनी कित्याक सीएम फायनली दीस इज विथ चीफ मिनिस्टर बिकॉज आमचो पंचायत राज मिनिस्टर पळय आहा तोय एक एमएलए आनी मिनिस्टर बट मुख्यमंत्री म्हणटा पळय तो फायनल न्ही सो ते तूं असेंब्लीक हाडलें बसून जाल्यार आनी एडमीट जालें जाल्यार इट देर हॅज टू बी ट्रान्सपरन्सी ऑन दॅट मे बी ही वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस दॅट इन दीस असेंब्ली एंड देन कोणी तरी उल्लेख केलो डिसेंबरान घोडेक तो तें डिस्कशन जावन पास करतलो दॅट इज ओके बट देर बी टोटल ट्रान्सपरन्सी ऑन दीस ही म्हजी 2 उतरां सो तुमचें नांव मारियो पिंटो